दूर गोटे जंगल रे कालु काऊ रहु थाए। से पैसा जमा करने पाए बहुत भल पाए। पिला दिन ही स्वप्न देखि आसुताए कि ता पाखरे केमिति हेले गोटे लाख हेबो। से गोटे लाख हेबा पई पूरा जीवन सारा पैसा संचय कर रखु थाए। बास से गोटे लाख पूरा करिवो बोली से ठीक से खाऊ न थाए कि ठीक से सो भी न थाए। बहुत दिन पर कालु काऊर स्वप्न पूरा हेबा को जाउछि। से खुशी रे ताको निद भी हो न थाए। गोरी केवल 100 टंका हेले मोर गोटे लाख पूरा हेबो। तुमर ना आम दुहींकर ना ना आम दुई जनकर एबे आम पाखरे गोटे लाख पूरा हेबा को जाउछि। कालू मु केते बड़ भाग्यशाली कि मो स्वामी गोटे लक्षपति हेबो। मु मोर माँ को कहबी पूरा जंगल रे सबठारो धनी मो स्वामी। मु तो बहुत खुशी। एबे केमिति हेले 100 टंका मिल जाऊ आ गोटे लाख पूरा हो गले आमे जंगल रे सब पक्षी मान को डाकी एकथा कहिबा कि आम पाखरे गोटे लाख अछि बोली। दिने गोरी लोरी पारा पाखरे बसी थाए। लोरी पारा हमर गोटे लाख हेबा को जाउछि आ केवल 100 टंका बाकी अछि। तू मन रखि हमर गोटे लाख जल्दी हेबा को जाउछि। तू केबे गोटे लाख देखिछु कि नहीं? गोटे लाख तो दूरर कथा मु केबे गोटे हजार भी देखिनी। जेबे गोटे लाख पूरा हेबा जंगल रे सब पक्षी मान को डाकी देखैबू कि गोटे लाख देखिबा को केमितिका। हां गोरी मते मने करी डाकिबू। मु भी देखिबा पई चाहूछि कि गोटे लाख देखिबा पई केमितिका। लाडू चढ़ेई मते गोरी काऊ कहिला कि कालू काऊ पाखरे गोटे लाख टंका जमा हेबा को जाउछि आ केवल 100 टंका बाकी अछि गोटे लाख हेबा को। पारा भाई मु कालू काऊ को पिलाटी दिन ठारू जानिछि। से सेबेठु पैसा जमा करी रखुछि जेबे ठारू से गोरी काऊ को बा होई नथिला। से तो सब बेले दरकारठु कम पैसा खर्च करथाय। से पैसा जमा करिबारे खाली व्यस्त। मोटे गोरी एक कथा भी कहिला कि जेबे तारा गोटे लाख पूरा हेबो से जंगल रे सब पक्षी मान को निमंत्रण करबो बोली। तारा भाई मु भी जीबी देखिबा पाई कि गोरी काऊर आ कालू काऊर गोटे लाख केमितिका। सेमानकर घरे गोरी काऊ आ कालू काऊ राति रे बसी थांती। गोरी तू एबे काहाकू भी कहबुनी कि आमर पाखरे गोटे लाख अछि बोली कि हेबा को जाउछि बोली। जेबे गोटे लाख पूरा हेबो आमे जंगल रे समस्त को कहि देबा। गोरी काऊ तो समस्त को कहि देलानी किंतु तारा स्वामी कालू काऊ को से मिछ कहिला। ना ना कालू जी मो पागली ने कोन जे समस्त को कहबी। मु खाली मु मोर माँ को कहि आसीबी। मो माँ एक कथा सुनी बहुत खुशी हेबो। ता पर दिन गोरी काऊ माँ रहउतबा जंगल आड़ को बाहर पड़िला। माँ तू जानिछु मोर स्वामी गोटे लक्षपति हेबा को जाउछि। अच्छा केते पैसा अछि कानो पाखने? माँ गोटे लाख हेबा को केवल 100 टंका बाकी अछि। खाली 100 टंका ही मिलुनी। जदि तो पाखरे अछि ताले तू दे। ना ना गोरी मु तो एबे कुआड़ भी काम करबा पई जाईनी। मो पाखरे नाही। मो पाखरे गोटे पैसा मध्य नाही आ 100 टंका कोड आसीबो। गोरी तारा माँ साथरे मिसिला परे पाख पड़ोसी रे रहउतिबा मिट्टू सुआ पाख को गला। मिट्टू सुआ मु तोते निमंत्रण करबा पई आसीछि। काहे कि गोरी काऊ निमंत्रण करबा को आसीछु? कोन कालू काऊर जन्मदिन आसीछि कि? ना ना मिट्टू सुआ कालूर जन्मदिन नाही। से लक्षपति हेबा को जाउछि। केवल 100 टंका बाकी अछि गोटे लाख हेबा को। जदि तो पाखरे 100 टंका अछि ताहाले मते दे हमर गोटे लाख हेबो। गोरी भौणी मते क्षमा कर। जेबे ठारो शीत ऋतु आसिला सेबे ठार मते खाइबा पई मध्ये मिलुनी आ 100 टंका तो दूरर कथा। पुनी गोरी सेठारो फेरी आसिला। रास्ता रे गला समय रे गोरी को दुईटी उल्लू देखाला। गोरी सेमानक पाख को गला। उल्लू भाई माने तुम भी आसीबो। कुआडे आ काहे कि गोरी? आम घर को मु सब पक्षी मान को निमंत्रण करबा पई आसीछि। आलो गोरी काहे कि निमंत्रण करूछु? मो स्वामी गोटे लक्षपति हेबा को जाउछि। से खुशी रे समस्त को निमंत्रण करूछि। से उल्लू दुहे बहुत चोर आ दुष्ट थिले। अन्य उल्लूटी गोरू को कहिला ए ने मो ठारो 100 टंका आ तुमरा गोटे लाख पूरा कर। ए 100 टंका मोर किछि भी काम रे लागिबोनी। 100 टंका देखि गोरी बहुत खुशी होई गला आ से खुशी रे नाचिबा को लागिला।
ଉଲ୍ଲୁଜି ତୁମେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀର 1 ଲକ୍ଷ ବାଲା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିଦେଲ। ଏତେ ସାରା ପଇସା କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିବ? ଏମିତି ନ ହଉ କି କୌଣସି ଚୋର ଚୋରି କରି ନ ନଉ। ଆମର ସବୁ ପଇସା ତ ଆଲମିରାରେ ହିଁ ରଖୁଛୁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଖାଲି କାଲି ତୁମେ 2 ଜଣ ଆସିଯାଅ। ଏମିତି କହି ଗୋରି କାଉ ଉଲ୍ଲୁ ମାନଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରି ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏପଟେ କାଲୁ କାଉ ତାର 1 ଲକ୍ଷ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ କାଲୁ କାଉର ନଜରକୁ ଆସିଲା। ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏ ବୁଢୀ ପାଖରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ ତେବେ ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କହି କାଲୁ କାଉ ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଠାରୁ ପଛରୁ ଆସି 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲା। ଆରେ ଆରେ ରହ, ତୁ କିଏ? ତୋ ଉପରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପଡୁ। ମୁଁ ତ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ମୋର ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର କାଲୁ କାଉ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କାଲୁଜି, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଦେଖ, ମୁଁ ମୋର ମା ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ଆମର 1 ଲକ୍ଷ ପୁରା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଗଲେ। 1 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, 1 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ମୁଁ ବି ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ବା, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ତ ଆମର ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛି। ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ବାଲା ସ୍ୱପ୍ନ ତ ପୁରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯା, ମୁଁ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଗୋରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ସେ ଲୋରିପାରାକୁ କହିଲା, ମିଟୁ ଶୁଆକୁ କହିଲା, ଆଉ ଲାଡୁ ପାଖକୁ ବି ଗଲା। ଲାଡୁ, କାଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। କାଲି ଆମର ଲକ୍ଷପତି ହେବା ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି ଦଉଛୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଏମିତି କରି ଗୋରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଚାଲ ବଡ ଉଲ୍ଲୁ, କାଲୁ କାଉର 1 ଲକ୍ଷ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷପତି ହେବାରୁ କିଏ ବି ରଖିପାରିବନି। ଗୋରି କାଉର ଆଲମିରାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଚୋରି କରି ନେବା। ପୁଣି ମଧ୍ୟରାତିରେ 2ଟି ଉଲ୍ଲୁ କାଲୁ କାଉର ଘର ଆଡକୁ ଚାଲିଲେ। କାଲୁ କାଉ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ବି ଗୋରି କହିଥାଏ କି ତାଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ବି ଆଲମିରାରେ ହିଁ ରହେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଆଲମିରାରୁ ପଇସା ଧରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଭୋଜି ହେବା ପାଇଁ ଚୁଲି ଲାଗିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ ଲୋରିପାରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ ଆଖି ସଫା କରିନିଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଦେଖାଇବି। ହଁ ଲାଡୁ, ତୁ ବି ତୋର ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇଦେ, କାହିଁକି ନା 1 ଲକ୍ଷ ଦେଖିକି କାଳେ ତୁ ବେହୋସ ହେଇଯିବୁ। ଆରେ କାଲୁ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ତ ଦେଖାଅ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଆଉ ଗୋରି କାଉ ତାର ଆଲମିରା ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ତଳେ ପଡିଯାଏ। ପୁଣି ସେ ଉଠି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଲୁଜି, କାଲୁଜି, ଆମେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଆଲମିରାରେ 1 ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଆଲୋ ଗୋରି, ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ନା କଣ? ତୁ ଭଲସେ ଦେଖେ। କାଲୁଜି, ଏଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି 1 ଚିଠି ହିଁ ଅଛି। ପୁଣି ସେ 2 ଜଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋରି କାଉ ସେ ଚିଠି ପଢିବାକୁ ଲାଡୁକୁ ଦେଲା। ଲାଡୁ ସେ ଚିଠି ପଢିଲା। ଗୋରି କାଉ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଲକ୍ଷପତି ବନେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଆମେ ଉଲ୍ଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ କେବେ ବି ଦେଖା ଦେବୁନୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ପୁଣି କେବେ 1 ଲକ୍ଷ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ତେବେ କାହାକୁ ବି କହିବନି। ଗୋରି ଆଉ କାଲୁ କାଉ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମିଶି ହସୁଥାନ୍ତି। କାଲୁର ଜୀବନ ସାରା କରିଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଯେ କିଛି କଥା କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ।